আমি কাউকে বোঝাতে পারছি না রে, আমার মনের ভিতর কি চলছে, কতটা যন্ত্রণা সহ্য করে বেঁচে আছি। সবারই রাত হলে ঘুম আসে, আমার চোখে আসে পানি। জানি না এই দুনিয়ায় আইসা কি পাপ করেছি আমি। তুমি কি পারবা সবার বিরুদ্ধে গিয়ে আমার হাতটা ধরে রাখতে? দুঃখ পেয়েও আমি হাসি, সুখ তারই হোক যাকে আমি ভালোবাসি। আমি গরিব হয়েও পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধনী, কারণ আমার কাছে আমার শ্রেষ্ঠ সম্পদ আমার বাবা মা আছে। দেখতে খারাপ হতে পারি, কিন্তু মনটা খারাপ না। মজা করতে ভালোবাসি, কিন্তু কারো বিশ্বাস নিয়ে খেলি না। और क्या करूं ऐसा कि तुम मेरी हो जाओ? कौन सी मस्जिद में करूं सजदे, मैं कौन से मंदिर में मत्था टेकाऊं? कि कौन से मस्जिद में करूं सजदे, कौन से मंदिर में मत्था टेकाऊं? कौन से पेड़ से बांधूं धागे, कौन से कुएं में मन्नत मांग नाम लिख तेरा फेंकाऊं? और एक रोज बजे मेरे घर के दरवाजे की घंटी, और एक रोज बजे मेरे घर के दरवाजे की घंटी। तुम किचन से कहो कि खाली हो तो देख लो या मैं देखाऊं। कि दिल्ली की गलियों से भी छोटी तुम्हारी सोच है, कि दिल्ली की गलियों से भी छोटी तुम्हारी सोच है। तुम मुझे ना समझ पाई, मुझे इस बात का अफसोस है। আল্লাহ গো, এত পরিমাণ শীত দিও না। আমার বাবার সম্বল আছে বলে আজ আমি কম্বলের তরে, আর যারা রাস্তার পাশে আছে না জানি তাদের কি হবে। काश मुझे पहले पता होता कि एक दिन तुमसे बातें बंद हो जाएगी, तो खुद को तुम्हारी आदत नहीं लगने देता। काश मुझे पहले पता होता कि दिल टूटने वाला है आगे चल के, तो फिर नहीं मैं अपना दिल तुमसे लगने देता। দোয়া রইলো আমার তোমার জীবনে যেন কোনো কষ্ট না থাকে, আর ওই কষ্টের কারণ যদি হই আমি, আল্লাহ যেন এই দুনিয়ায় আমার এই না রাখে। कि तेरी याद भी कभी कभी कमाल करती है, कैसे कैसे दिल से सवाल करती है। एक पल के लिए मुझे तन्हा होने नहीं देती, तेरी याद भी मेरा कितना ख्याल रखती है। আর যাই হোক, তোমাকে একটা কথা বলার ছিল। আমি ভালোবাসি তোমায়। একা থাকতে চাই, অনেক একা, যাতে নতুন করে কেউ স্বপ্ন দেখাতে না পারে, যাতে নতুন করে কেউ স্বপ্ন ভাঙতে না পারে। পুরুষ সবসময় এক নারীতে আসক্ত হয়ে থাকতে চায়। ওই এক নারী যদি পুরুষকে কষ্ট দেয়, তাহলে পুরুষ নষ্ট হয়ে যায়। আচ্ছা, তুমি না আমাকে ভালোবাসো, তাহলে কথা না বললে কেমন করে থাকো? তোমার কষ্ট হয় না?